Nah, karena begitu pentingnya buat sebuah perusahaan, buat seorang pilot, buat seorang yang punya pesawat, makanya Anda seorang ahli teknologi di Dirgantara harus juga bisa menghitung, harus bisa mengerti bagaimana performansi sebuah pesawat pada saat climb, take off, cruise, descent, ya, dan taksi lagi. Mari kita belajar tentang prestasi terbang, flight performance. Ya, ini yang Anda pelajari di prestasi terbang. Tuh. Oke, mari kita lihat prestasi terbang. At altitude lands at the same indicated airspeed as at sea level, but because of the reduced density, the true airspeed is greater. The most critical conditions of landing performance are combinations of high gross weight, high density altitude, and unfavorable wind. Performance charts. Performance charts allow a pilot to predict the takeoff, climb, cruise, and landing performance of an aircraft. These charts provided by the manufacturer are included in the AFM-POH. Information the manufacturer provides on these charts has been gathered from test flights conducted in a new aircraft under normal operating conditions. Jadi seorang pilot biasanya tadi saya cerita sebelum terbang dia ngitung. Nah, kadang-kadang sudah dikasih tabelnya, jadi dia nggak perlu ngitung, lihat aja di tabel. Ya, tabel ini didapatkan dari uji terbang pesawat-pesawat sebelumnya atau dari desain. Jadi setiap pesawat pasti punya tabel, namanya performance chart seperti ini. Untuk bisa kita gunakan. Kalau kita lihat di sini ya, beratnya berapa, ketinggian take off-nya berapa, ya akan kelihatan tuh climb speed, rate of climb-nya berapa dan lain-lainnya, distance turunnya. Jadi dari tabel bisa ketahuan tuh kinerja pesawat. Nah, kalau Anda sudah bisa program, ya Anda tinggal masukin data-data atau otomatis datanya bisa tuh keluar dari display. Pesawat Anda kinerjanya semacam ini sebelum dia terbang. While using average piloting skills and with the aircraft and engine in good working order. By using these performance charts, a pilot can determine the runway length needed to take off and land, the amount of fuel to be used during flight, and the time required to arrive at the destination. It is important to remember that the data from the charts will not be accurate if the aircraft is not in good working order or when operating under adverse conditions. Compute the performance of the aircraft prior to every flight, as every flight is different. Not all of the information on the charts is easily extracted. Some charts require interpolation to find the information for specific flight conditions. Interpolating information means that by taking the known information, a pilot can compute intermediate information. Jadi harus dilakukan setiap mau terbang, karena setiap mau terbang kondisinya berbeda-beda. Ya, sehingga performansi pesawat akan berbeda-beda. Jadi harus dilakukan setiap akan terbang. However, pilots sometimes round off values from the charts to a more conservative figure. Performance characteristics and capabilities vary greatly among aircraft. Moreover, aircraft weight, atmospheric conditions, and external environmental factors can significantly affect aircraft performance. It is essential that a pilot become intimately familiar with the performance characteristics and capabilities of the aircraft being flown. This concludes your introduction to aircraft performance. We hope you learned. Itu biasanya briefing yang dilakukan atau training yang dilakukan ke pilot-pilot, ya. Jadi pastikan mereka mengerti tentang prestasi terbang. Jadi Anda juga tahu, itulah prestasi terbang. Jadi dia harus tahu berapa climb-nya, berapa kecepatan cruise-nya, berapa touch landing-nya, dan berapa lama terbang, berapa jauh, berapa panjang landasannya yang harus disiapkan. Ya, jadi semacam ini yang harus seorang pilot lakukan. Ya. Taksi, ya, taksi semacam apa, take off semacam apa, lalu climb-nya berapa cepat dia. Tentunya kan setiap pesawat ingin cepat-cepat naik ke
cruising altitude, ketinggian cruising ya. Bisa naik turun juga di sini, lalu terakhir dia akan turun lagi ke approach. Ya, berapa jauh nih? Berapa lama? Berapa banyak fuel yang harus dihitung? Ya, dan lain-lain. Itulah tugas seorang prestasi terbang. Jadi itulah yang harus Anda bisa bikin program pakai MATLAB. Ya, harus seorang prestasi terbang engineers harus bisa melakukan itu semuanya. Nah, kita coba terminologi-terminologi yang penting saja dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, terminologi yang penting adalah MTOW, ya, maximum takeoff weight, dan maneuvering speed. Dua ini penting, terutama di kinerja pesawat. Ya, kenapa MTOW penting? Ya, karena jangan sampai keberatan pesawatnya atau malah keringanan juga. Ya, karena CG-nya kan harus di daerah-daerah tertentu. Maneuvering speed penting ya, jangan sampai rontok pesawatnya pada saat dia bermanuver, atau bisa stall, atau bisa spin, bisa dive, bisa macam-macam. Jadi perlu kita tahu maneuvering speed-nya semacam apa. Dua hal ini ya, maximum takeoff weight sama maneuvering speed.